guys, what's up? Welcome back again sa akong YouTube channel. Data karon sa Metro Cebu Expressway. Ini karong buwana sa Abril guys. What's up guys? Welcome back again sa akong YouTube channel, Chef Mix TV. Ako karon sa Pangdan Naga aron mag-update sa proyekto sa tong gobyerno nga Metro Cebu Expressway. Bisan pa man nga sa krisis atong nasod ron guys, kamahal gasolina. Padayon lang gipunta sa atong pagpanginabuhi diri matag adlaw. Ato lang nangyampo guys sa kanunay nga mahuman ang taning gubat sa Middle East. Kining gubat sa Iran o Israel o Amerika. Mahuman lang tani guys. Aron nga muus-us na ni mga atong paliton guys. Kaning kamahal sa gasolina muus-us na ni. Ora gid natong ipaabot guys og magpadayon ta sa atong project diri sa Metro Cebu Expressway. Naminaot lang ta ko nga matagaan gini siya budget guys ganing kuan proyekto diri nga gikan diri sa Naga hantod nga to sa Danau nga mulampos gini siyang pagkuan ani pag construct ani nga kita din nata maglisod mga gikan sa south moadto og north kining maong expressway ra gid mo isulbat guys. Ug sa dili pa dai shout out ato kang Pawik Mix TV, Brigiboy Mix TV, Garbo sa Subo Moto Vlog. Huwag kang Mix-Moto ng akong amigo kang Tolets Pardo sa mga SG Riders. Shout out yung tanan diha. Deo karon sa Metro Cebu Expressway. Happy Easter Sunday dahil ka na itong tanan guys, tanang Kristiyano sa tibok kalibutan. Happy Easter Sunday. Kasulugan sa atong Ginoong Hesukristo sa pagkabanhaw. Naot lang kita dili ka nukawad ang paglaom sa atong papanginabuhi dahil sa kalibutan. O sa pagbuhat sa atong adlaw-adlaw nga mangibuhaton nga dili kita mahadlok sa mga pagsulay ba nga mo atubang kita sa mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo kay naa man mga pagsulay o diri ang dapita guys marag lisod-lisod na ginindalana kanin siya wala pa gini sa mapaayo ni murag untol-untol kita yung motor diri dapita sa mga sakyanan hinaot lang ko nga mabunbunan na siya. Ang agyanan dito sa expressway guys, garis pikas, garis dapit to. Kani siya, ang dekaraan na siyang daan. O kandal-kandal mga guys, no guys. Hinay lang yung kadari, kaya bisag matikayaan ka. No. Kani siya, bunbunanan man kani kalsadaha. Padong nga to sa expressway. Kani siya ay kuhan dyan, nga ng legend nga daan, nga nakaraan nga daan. Kanyang gisubay guys maidlot nga dalan padung nga to sa kuan kanampusan tama guys makita na to guys. Oh shout out pa din sa mga igsoon ako mga igagaw mga iyaan ug yuan shout out dili na ko nganlan kay patanaghan og shout out sa diha sa kuan napintas bugo nga akong gitihan ako mga kaubanan diha nga mga delivery driver o mga kuan mga helper o uban pa ako mga kamiguhan da sa kuan bugo ang bugo bag-o lang na kuan na ulian ba bago lang nakabangon sa 6.9 nga linog nga pakurog sa tibuok norte Cebu katong kusog kay nga linog nga purag nagbadbawd ang yuta tungos ka kusog o kuyaw sa to guys daghan sa nga lumpag ato guys nga mga building dito sa Dakbayan sa Bugo sa norte nga bahin sa Cebu o man siya guys ang giyagian guys na porma na kayo dari dapita duldo na kita sa Kantawan pertin man kainit sa kuan guys sa libutan guys summer naman yun Abril perting inita o mo ni siya guantan lang ko kuan dere kay gimingaw sa kuning dapita dere kaning gisubay na ko nga dalan sa Metro Cebu Expressway mo ni siya guys padung nga to sa kuan guys padung nga to sa Tawan guys bugnaw sa dapita dere kay medyo bukid man pero guwapo kayo pagka kuan guwapo kayo pagka lugar.
Hello guys, amo ni siyang landslide area guys diri Pita guys. Naliki na sa una. Amo ni siyang nagian sa katungkuan pod. Katong mura sa gilinog ba ang yuta dagko igliki. Diri Pita. O katong mga poste nga tumba. Bot nga ano naon sa padayon ta direksyonahan guys kay hapit na ang finish line na ning kuan guys kaning mang video guys kaning gi-vlog na ko ron. Hapit na finish line na ni. Hinahinay na punta sa pagkuan pagpanamilit sa inyong mga maayong kasing-kasing sa pagdawat niya ng maong video guys, video sa Metro Cebu Expressway nga update karong buwan na sa Abril. O kumusta lang ko ni kuan, shout out lang ko diha ni Garbo sa Sugbong to vlog. Kano sa mo ta mag-uba na pod sa pag-rides pre kay idol mag-ride na puta padong nga to sa south kay pupuhon og naatay budget kay karon perten mahalas gasolina ron murag di pagin mayayong isoroy kay pati nakwagastal sa gasolina mo na siyang Metro Cebu Expressway guys nga akong na-update karon og happy Easter kanatong tanan guys. God bless. Thank you for watching. Bye bye.